कार से भारी संख्या में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, एक गिरफ्तार। प्रधाननगर थाना की पुलिस ने बीती रात स्थानीय लोगों की मदद से एक मादक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम पदम प्रधान है। वह नक्सलबाड़ी का निवासी है। बताया जा रहा है कि पदम प्रधान बीती रात अपने दोस्त से कार लेकर सिलीगुड़ी सर्किट हाउस मोड़ में प्रतिबंधित कफ सिरप की डिलीवरी करने पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों को उस पर शक हो गया। इसके बाद लोगों से बचने के लिए पदम कार लेकर भाग निकला। हालांकि स्थानीय लोगों ने पदम का पीछा कर समरनगर ऑटो स्टैंड के पास से पकड़ लिया, जिसके बाद प्रधाननगर थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से भारी संख्या में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने पदम को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आज आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया है। ये वहाँ पे दुकान है एक, जो चंपासरी से डाउन होके मस्जिद का थोड़ा उस तरफ दुकान है, तो वहाँ पे वो सेल कर रहा था। तो हम उस तरफ से जा रहा था, तो स्कूटी में हमको देखा, तो मैंने वहाँ से ले लिया। तो लेने के बाद में वो 5 आदमी होके हमको भगाने लग गया। तो बाइक में था, स्कूटी में था, ये लोग यहाँ तक पीछा किया। जब हम पब्लिक के सामने में हम उतर गया, तो वो लोग कहाँ चला गया पता ही नहीं, मेरा नहीं है। हम वो लोग से लेके हम वो जो ट्रैफिक में पुलिस होता है ना, तो उनको देगा सोचा था, लेकिन हमको पुलिस देखा नहीं। वो लोग 4-5 आदमी था, वो पुलिस को देने के लिए लिए थे सर। हम तो आ रहा था नक्सल से, लेकिन हम जा रहा था उस तरफ, जो मार्केट है ना प्रधान नगर, उस तरफ जाता है, तो हम वहीं से जा, क्योंकि वो सर बिक्री सेल कर रहा था। ये तो अच्छा नहीं है ना ये सब। तो हाँ, पुलिस के पास ही जा रहा था, लेकिन हमको भगा रहा था वो लोग। तो हम ट्रैफिक पुलिस देखा, तो वहाँ पे कोई भी नहीं मिला यहाँ पे। तो हमको फिर हम डाउन से इधर डाउन होके हम नीचे उतर गया। आगे से भी हमको घेर लिया गया बाइक से, स्कूटी और बाइक से आगे से घेर लिया, तो हम फट से डाउन हो गया, नीचे आ गया। सर ये हम नहीं करते सर, हम ये गाड़ी का टायर के लिए आए थे सर। जाते टाइम में वहाँ पे हमको दिखा गया, क्योंकि दरअसल हम जाके एक ही बार दे बोल के सर, वही तो गलती हो गया मेरा, उसी में मेरा गलती हो गया सर। अभी तक देखा ही नहीं, हम जैसा लेके भागा था वैसा ही डायरेक्ट पकड़ के हम गाड़ी में डाल के हम पुलिस को वही सर गलती हो गई। हड़बड़ी में हम मेरे उनको फ़ोन करने के लिए भूल गया सर। नक्सलबाड़ी मल्लाबाड़ी SSB कैंप का पास में दोस्त का सर, টায়ার বাতিল करने के लिए। আমি বাড়িতে ছিলাম, তো আমার কাছে ফোন আসলো যে সমরনগরে আমাদের ক্লাবের সামনে, কালী মন্দিরের সামনে একটি গাড়ি নেশার জিনিস নিয়ে যাচ্ছিল। তো অনেক রাস্তার মধ্যে 2-3টা বাচ্চাকে আর একটু হলে উড়াই দিয়ে যাচ্ছিল। তো কিছু মানুষ জানতে পারছে যে এটা মাল সাপ্লাই করতে আসছে চম্পাসি সার্কাস হাউসের সামনে। ওই ড্রাইভারদা বললো। তো তারপরে ওই ছেলেগুলো কিছু ধাওয়া করতে করতে এদিকে তো চিনে না সমরনগরের রাস্তা, তো এদিকে ঢোকা দিচ্ছে। এদিকে ঢোকা দেওয়ার পরে এখানে ফাঁসে গেছে। তারপরে আমাদের প্রধাননগর থানার স্যাররা আসলো, তারপর ভিতরে দেখতে পারলো যে নেশার জিনিসপত্র রয়েছে। তো এখন ম্যাজিস্ট্রেট স্যার আসবে, এখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এভাবে যে গাড়ি ধাওয়া করতে করতে কিছু ছেলে ছিল বাইক নিয়ে, ওদিকে মানে কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট করতে করতে আসছে। তো বাইক নিয়ে ধাওয়া করতে করতে এখানে এসে ফেসে গেছে। অনেক কাপ সিরাপ আর ভিতরে তো দেখিনি এখন কি আছে ব্যাগের মধ্যে। তো সমরনগর এলাকার মধ্যে নেশার জিনিস ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে এখন ধরতে গেলে যে স্কুলে যেরকম যায় বাচ্চারা, এখন নেশার একটা স্কুল তৈরি হয়েছে যে নেশা করতে হবে, যে ছোট থেকে বাচ্চারা শুরু হয়ে গেছে ড্রাগস গাঁজা বিভিন্ন ধরনের নেশা। যে চম্পাসি মোড়ে সাপ্লাই করতে আসছিলো, তো উনি ধাওয়া করতে করতে এখানে ধরা পড়ছে। প্রধাননগর স্যার এখন ম্যাজিস্ট্রেট স্যার আসবে। গলিতে গলিতে নেশা খুঁজে দেখলে মানে সমরনগরেও কম নাই নেশা। সারা ভবিষ্যতেই শেষ, বাচ্চাদের ভবিষ্যৎটাই শেষ করে। আমি বলবো যে যারা এই জিনিসটার সাথে যুক্ত তারা উপযুক্ত শাস্তি পায়। এখানে শুনলাম নকশালবাড়ি থেকে, তাই তো নকশালবাড়ি থেকে মানে কেউ নেশার জিনিস নিয়ে এদিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে কয়েকটা ছেলে আর কি ধাওয়া করার পর ওরা ধরা পড়লো। ধরা পড়ার পরে এখানে যে আমাদের সমরনগর এলাকায় এসে আটকে রইলো। এখানে ছেলে ফেলে ক্লাব থেকে আমাদের জানানো হলো যে ক্লাবের ছেলে আছে বাপন তপনদা, ওরা মিলে এখন কী করবে, পুলিশ আসছে, এখন ওদের কাছে দেওয়া হলো, ওরা যেটা ভালো মনে করবে তাই।